함의 자손의 땅인 아프리카. 오랜 식민지 생활 끝에 독립을 맞이한 지 50년이 지난 지금, 그들에게 남은 것은 여전히 반복되는 가난한 일상입니다. 붉은 흙길을 맨발로 뛰어다니는 아이들의 모습, 거리를 배회하는 청년들의 모습, 외국 중고품을 펼쳐놓고 장사하는 사람들의 모습. 그들의 삶은 여전히 공허하고 소망이 없어 보입니다. (18세기) 모라비안 형제단, (19세기) 데이빗 리빙스턴, (20세기) 시티 스터드, 그리고 (21세기) 생명의 말씀 선교회. 카메룬에 14개 교회를 세우고 많은 목사들을 이끌던 보바 목사는 한국에서 성경을 다시 배우기 시작했습니다. 이 한 영혼에게 영원한 생명이 전해졌고 마침내 구원을 받았습니다. I think it is not by a man, but it is just God's grace. But now it is clearly we are feeling many pressure in our heart. I have to preach the gospel to them. That meeting will divide the church. They will stand together to build now the real church. 보바 목사는 카메룬에 도착한 그날부터 단 하루도 쉬지 않고 복음을 전했고 진실로 거듭나는 사람들이 점점 생겨났습니다. Lorsque l'apôtre est rentré de la Corée, Boba Denis a voyagé pour la Corée. Après que le pasteur Boba soit rentré de Corée. avant le 3 juillet 2010, Après le 3 juillet 2010, il nous a prêché l'évangile à Madagascar. 그리고 7월부터 12월까지 6개월간 30번 이상 전도전을 했고 수많은 영혼들이 구원받았습니다. Comment êtes-vous né de nouveau? Il a insisté que je ne demande pas quand, mais je demande comment. Mais cette question m'a d'abord rendu confus. J'ai réalisé que si je mourais là à l'instant, je pardonne. La peur s'est emparée de mon cœur. là il commence à expliquer l'évangile, c'est là où toute ma culpabilité revient. Parce que c'est à cause de cette culpabilité que je me levais parfois à minuit et je commençais à prier à l'intérieur. Continuer à avoir un problème. Comment faire comprendre aux autres? Si on amène les gens en écoutant Dieu, Dieu doit les convaincre, sans manipulation. Quand les gens sont conscients que je viens à l'église pour servir le Seigneur et non pour aider le pasteur à servir le Seigneur. 지난 12월 그동안 선교팀과 보바 목사의 전도를 통해 구원받은 70명의 목회자들이 모여 아프리카 전도인 수련회를 했습니다. 아무런 물질적 지원이 없어도 복음을 더 배우기 위해 모여든 현지 목사들. 맨바닥에서 잠을 자면서도 진리를 찾는 그 마음들을 주님께서는 만나주셨습니다. 주여
good, the real gospel, because in my country since 50 years that they speak about God and Jesus Christ, there is no real gospel. But now this is the real gospel that can bring salvation and make that many people can be born again. And now we cannot stop. Avant, nous avions manipulé, changé la parole de Dieu. Mais depuis que le voile est déchiré dans mes yeux, les Écritures sont claires. Maintenant, je n'arrive même plus à me séparer de ceux qui sont sauvés. Tellement je suis content, je peux trop dire. Parce que c'est comme si on a ouvert mon corps. Même si je ne me lave pas, l'air peut passer dans mon corps de ce côté à l'autre côté. Ça ne fait pas 2 mois que je suis de nouveau. Mais je peux déjà raconter l'histoire d'Israël, prêcher sur le péché, aller sur les faits historiques et entrer dans la rédemption. 십자가 온 세상 위한 그 희생 눈물로 그 길 가게 하소서 생명이 또 다른 생명 나고 주님 볼 수 Je bénis grandement le Seigneur pour l'apôtre Boba et je bénis aussi le Seigneur pour la mission coréenne et nous avons besoin de vous. Parce que ici chez nous on dit qu'une seule main ne peut pas grimper sur un arbre et qu'on ne peut pas attacher nos mains avec une seule main. J'ai une vision des choses totalement différentes et l'ouvrir de mon cœur aujourd'hui, c'est que les âmes soient sauvées partout dans le monde et particulièrement au Cameroun. Frère, je vous assure, ne nous contentons pas de ce que le Seigneur a déjà fait. C'est beaucoup, c'est vrai. Lèvons-nous comme un seul homme. Si nous sommes les ambassadeurs de Christ, lèvons-nous et portons très haut l'étendard de la foi. Nous avons cette conviction-là que nous sommes sauvés. Et pour ça, nous devons rester une seule personne. Now in those days, and I think also that it is the last message now, because God is gathering now his church, those we have to save, because his second coming, it is near to come to the rapture. So it is very important for us to preach the gospel without tired. If you don't help us, there is no problem. We will continue to preach the gospel because we cannot stop, because the African have to be saved. It is our duty. It is my burden, and I think there is no rest until I die.